everyone, welcome to my channel English with Wills and welcome to another video. आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है और I'm really too much proud to make this video and to share my success with you, all my viewers, with my all friends. आप एक बात यकीन से कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि चांद पर पहली मर्तबा जाने वाले शख्स का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और बल्ब बनाने वाले पहली मर्तबा बल्ब बनाने वाले इंसान का नाम एडिसन है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अलग अलग किस्म की एलईडीज़ बनी, अलग किस्म के बल्ब बने, बहुत शानदार किस्म की लाइटिंग्स बनी, लेकिन हम नहीं जानते कि फिर उन बल्ब और उन लाइटिंग्स को किसने बनाया, किस चाइनीज़ इंजीनियर्स ने बनाया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद बहुत से लोग चांद पर गए मुख्तलिफ ममालिक से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो लोग कौन है, हमें उनका नाम शायद याद ना हो, लेकिन पहली मर्तबा जो काम जिसने किया वो हमें उनका नाम याद रह जाता है। इसी तरह आज मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे लिए वो बात बहुत बड़े एजाज़ का हामिल है, बहुत बड़ा एजाज़ रखती है मेरे नज़दीक वो बात कि अमेरिकन कंपनी है, इट्स अ यूएस प्लेटफॉर्म teaching online around the world. More than I think 9 lakh people, more than 9 lakh learners and teachers are working under that platform. It is basically US based online teaching platform called Hello English. ये एक ऐप है जो कि यूएस वालों ने बनाई है, जिसमें दुनिया भर के इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टूडेंट्स की कैटेगरी और टीचर्स की कैटेगरी नज़र आती है। टीचर्स की कैटेगरी में आपको मोस्टली बल्कि 99% नेटिव स्पीकर्स मिलेंगे, अंग्रेज़ मिलेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, और आप उनकी लाइव स्ट्रीमिंग को अटेंड करके सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अंग्रेज़ आपको क्या पढ़ा रहा है। आइल्स की टिप्स दी जा रही होती हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, how to speak in front of a lot of people, in front of a mob, or public speaking skills. बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पीकर्स पढ़ा रहे होते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त वसीम ने कुछ मंथ्स पहले इस ऐप के बारे में बताया और कहा कि यार ये बहुत शानदार ऐप है, आप भी इंस्टॉल करें, यहाँ पे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। मैंने ऐप इंस्टॉल की और मैंने कोशिश की कि मैं टीचर के तौर पे अप्लाई करूं, लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल था। एक तो आपको नेटिव होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा आपकी इंग्लिश आउट क्लास बहुत होनी ज़रूरी है। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। सो व्हाट आई थॉट दैट इट्स ओके इफ़ आई कैन नॉट अप्लाई एज अ टीचर और मे बी आई कैन नॉट टीच इन द टीचर्स कैटेगरी, आई शुड स्टार्ट टीचिंग अंडर द स्टूडेंट्स कैटेगरी। सो व्हाट आई डिड इज़ दैट आई इंस्टॉल्ड दैट ऐप एंड आई स्टार्टेड टीचिंग इन द स्टूडेंट्स कैटेगरी, not in the teachers category, because the criteria was very tough to apply as a teacher, because one has to be native speaker and he has to have a very good accent and a very good command at English to teach students. So I just submitted my application to apply as a teacher, but there was written that if you hear back from us within 3 to 4 working days, it means we have hired you. But if you do not hear anything from us within 3 to 4 working days, it means we have not hired you. I applied and I did not hear anything from them within 3 to 4 working days. Then I started teaching under the students category. Would you believe that when I started teaching under the students category, it was maybe my 4th or 5th live stream, कि मेरी चौथी या पांचवी लाइव स्ट्रीम में, जिसमें मैं कुछ चीज़ पढ़ा रहा था, वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बाद स्टूडेंट से सेंटेंसेस इंग्लिश में ले रहा था, तो उसमें अचानक 2 टीचर्स आए। एक टीचर थी मारा खान जो कि अमेरिकन बोर्न है और अमेरिका में ही रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है। एक और कोई टीचर मेरे हमें एशले थी, वो आई, और मुझे नहीं पता लगा कि एक्चुअली आई वाज नॉट मच अवेयर अबाउट दैट सॉफ्टवेयर कि एक टीचर जो है उसके साथ एक बैज होता है, टीचर बैज, उससे पता लगता है कि वो टीचर है। तो मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट है। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछा। आई थिंक मैं हैव टू उस दिन पढ़ा रहा था, तो एक टीचर ने पूछा कि कैन वी यूज़ नीड टू इंस्टेड ऑफ हैव टू। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा यस, नीड टू कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ हैव टू, इन फैक्ट नीड टू पुट्स मोर स्ट्रेस यू कैन यूज़। तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच। फिर एक ने कहा कैन वी यूज़ हैव गॉट टू, हैज़ गॉट टू इन प्लेस ऑफ हैव टू। तो मैंने उसको कहा कि मोस्टली अमेरिकन यूज़ हैव गॉट टू, हैज़ गॉट टू, और समटाइम गॉट टू और गारा, while the British people prefer using have to, has to. तो उन्होंने और कुछ क्वेश्चंस पूछे इसी तरह के सेंटेंसेस के और क्वेश्चंस।
تو میرے سارے جواب بہت اچھے ہوئے, تو وہ بہت زیادہ سرپرائز ہوئے اور خوش ہوئے. اور انہوں نے پھر بعد میں مجھ سے پوچھا کہ ڈو یو نو, ان میں سے ایک نے پوچھا ڈو یو نو ہو آئی ایم. تو میں نے کہا آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا کہ وی آر ٹیچر ایٹ ہیلو, وی آر ٹیچر ایٹ ہیلو, یو کین چیک آور پروفائل. تو میں نے ان کی پروفائل پہ چیک کیا تو مجھے پتہ لگا کہ کسی کے میرے خیال میں 25,000 سبسکرائبر اور کسی کے 30,000 سبسکرائبر, وہ اس طرح کے ٹیچرس تھے. ان کے اتنے زیادہ فالوورس تھے, 25,000 30,000 فالوورس تھے, اور وہ میری لائیو اسٹریم میں آ کر دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے پڑھا رہا ہوں, اور مجھ سے کویشچن پوچھنے لگ گئے. They were very, very happy. One of them was too much happy. Teacher Mara Khan, she was very happy and she told me کہ آپ ٹیچر کی کیٹیگری میں کیوں اپلائی نہیں کرتے ہیں, آپ کیوں اپلائی نہیں کرتے ٹیچر کے طور پر. آپ بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں, آپ کے لیسنس اور اس کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ بہت زبردست ہے, اسٹوڈنٹس بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں آپ کے لیسن سے. تو میں نے انہیں بتایا کہ 1 month پہلے میں نے اپلائی کیا تھا, لیکن میری انہوں نے اپلیکیشن کو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, ایک مرتبہ پھر سے آپ وہاں پہ اپلائی کریں, اور آپ نیٹو نہیں ہیں لیکن آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے آسٹریلیا سے پڑھا ہے, آپ نے ٹیفل وہاں کا, آپ کا ماسٹر وہاں کا ہے, اور آپ اتنا عرصہ وہاں رہے ہیں, تو یقیناً وہ آپ کو پریفر کریں گے. اور اپلیکیشن آپ دوبارہ کریں. اس ایپ کا جو فاؤنڈر ہے مسٹر جون نام ہے, میں اس کو آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرنے کی ریکویسٹ کروں گی, آپ ضرور اپلائی کریں دوبارہ. اچھا, میری یہ ویڈیو جو ہے بائی لینگویج ہو کے بنانے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہر ایک میری لسٹ میں جو میرے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ, ایک کو میری بات مکمل طور پر سمجھ آئے کہ میں ایک پراؤڈ پاکستانی ہوں, اور پاکستان کے لیے بھی ایک پراؤڈ کا باعث بنا ہوں کہ یو ایس بیسڈ ایک پلیٹ فارم جو کہ آن لائن انگلش لینگویج پڑھا رہا ہے, جس میں فارنرز نیٹیوز انگلش نیٹیوز پڑھا رہے ہیں, جہاں پر ایک بھی نان نیٹو اسپیکر نہیں, جہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانی انگلش لینگویج ٹیچرز نے شاید اپلائی کیا, لیکن ان کی اسکریننگ ہونے کے بعد یا اور مزید کوئی وجوہات ہونے کے بعد, آئی ڈونٹ نو کیا کیا ریزنس تھے, لیکن ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. پہلا پاکستانی جس نے پہلی مرتبہ خود اپلائی کیا, اس کی اپلیکیشن اپروو نہیں ہوئی, اس نے اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں پڑھانا اسٹارٹ کیا, اور 2 سے 3 یا 4 لائیو اسٹریمنگ اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں پڑھائی کہ وہاں کے یو ایس بیسڈ جو یہ اپلیکیشن ہے ہلو ایپ, یہاں کے ٹیچرز آ کے میری لائیو اسٹریمنگ کو اٹینڈ کرنے لگے, اور خود مجھے آفر کی کہ آپ پڑھائیں, اپلائی کریں. اور میں نے ان ٹیچرز کے ریکمنڈیشن میں اپلائی کیا, دوبارہ سے اپلیکیشن سینڈ کی, 2 دن کے اندر مجھے اس اپلیکیشن کا جواب آیا, اور اس اپلیکیشن کے فاؤنڈر نے مجھے ای میل کی, اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کی ساری ویڈیوز جو آپ نے آن لائن ابھی پڑھائی ہیں, آپ کی لائیو اسٹریمنگ کو ریویو کیا, آپ کے پڑھانے کے انداز کو دیکھا, آپ ایک بہت زبردست طریقے سے پڑھا رہے ہو, آپ کا ایکسنٹ, آپ کے پڑھانے کا اسٹائل, اور پھر آپ کے پاس آسٹریلیا کی ڈگری ہے, آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے, آپ اپلائی کریں. بے شک آپ نیٹو نہیں ہیں, نان نیٹو ہے, ہم آپ کو ہائر کریں گے. اور میں نے اپلائی کیا, اور انہوں نے مجھے ہائر کر لیا, اور بہت زبردست قسم کی ای میلز دیں. میں اس ای میلز کو بھی آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتا ہوں, آپ ای میلز کو بھی دیکھیں. یہ ای میل ان کی طرف سے آئی جو کہ ایشلے وائٹ سائڈس ashley@hello.tv, یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, ان کی طرف سے ای میل آئی. ہائی آصف, وی لوڈ یور ویڈیو اینڈ ایپلیکیشن, تھینک یو فار یور پیشنٹ. The Hello team has been discussing ways this week we can help our teachers on Hello be more successful and reach higher bar. یہ آپ پوری ای میل کو پڑھیں, بہت لمبی چوڑی ای میل ہے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ the Hello team would love to accept you as a Hello teacher on these conditions. کچھ کنڈیشنز دی ہیں, اور وہ کنڈیشنز بہت ایزی ہیں, اتنا مشکل نہیں ہیں. ان کنڈیشنز کو پڑھنے کے بعد میں نے ان کو جواب دیا کہ ڈیئر ایشلے, تھینک یو ویری مچ فار کنسیڈرنگ مائی اپلیکیشن اینڈ فار دا appreciation. Yes, I love to accept your offer. In fact, it is an honor for me to be the part of such an esteemed organization. I will try my best to meet your expectations within the given deadline. Please proceed the rest of formalities as soon as possible. I'm excited to join Hello team as a team. اور ان کی ای میل کا میں نے جواب بھی دیا, اور 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے ہلو ایپ میں ٹیچر رکھ لیا. اس کے بعد اب اس ایپ میں ایز اے ٹیچر پڑھا رہا ہوں. میرے لیے یہ بہت 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 بڑا اعزاز ہے, فخر کا باعث ہے. آئی ایم ریئلی proud to be Pakistani, or proud to make feel Pakistan proud, because a person who's living in Pakistan and he is the only first
Pakistani, one and only and first Pakistani who has been selected by such a huge organization which is working under the flag of US, and that's phenomenous organization, and more than I think 9 lakh people as a teacher and students working under it or have been associated with this app. And I am the only first proud Pakistani who has been the part of that organization. So this is of course a proud moment for me and I wanted to share with you all. मुझे नहीं पता कि मेरे उस ऐप के अंदर जो है एज अ टीचर सिलेक्ट हो जाने के बाद आने वाले वक्तों में हज़ारों और पाकिस्तानी जो नॉन नेटिव हैं मुझसे अच्छे स्पीकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे यकीन है कि हर दूसरा बंदा अगर हर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएं तो मुझसे यकीनन अच्छी इंग्लिश बोलने वाला और अच्छी इंग्लिश पे कमांड रखने वाला बंदा ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ या मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन वो दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा बंदा होगा। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है कि उस ऐप पे सबसे पहला पाकिस्तानी जो टीचर हायर किया गया। हालांकि इस ऐप को चलते हुए कई महीने कई साल गुजर गए हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग इस ऐप को यूज़ करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं और मैं उस ऐप में पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने टीचर के तौर पर अपनी जगह बनाई और टीचर के तौर पे वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस बिग न्यूज़ विद माय फ्रेंड्स, विद माय और सब्सक्राइबर्स एंड विद माय ऑल व्यूअर्स। और मैं उस ऐप का प्रोमो भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वो ऐप कैसे है और वहाँ पे कैसे काम करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आइल्स, टॉफल, इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, इन तमाम चीज़ों की टिप्स कैसे वो वहाँ पे अंग्रेज़ों से ले रहे हैं और मैं वहाँ पे किस तरह काम कर रहा हूँ अंडर द टीचर कैटेगरी। और उसके अलावा इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस छोटे से टाइम स्पैन में बताता हूँ। देखें। Hey everybody, thank you so much for becoming a Hollow teacher. We are so excited for you to start teaching lessons, making money, and making new friends. Let's get started. Creating an account on Hollow is simple. Use your Facebook, Google account, email address, or phone number to create your account. Go through the onboarding pages to learn how to use Hollow. Through your profile, you can show other students and teachers who you are, where you're from, and why you're excited to teach English. Go to your profile and click on More to update your profile picture, cover photo, and your personal bio. As a teacher, you can go to your profile page to update your schedule, to show your subscribers and followers what you'll be teaching and when. This is also where you'll set your availability to teach private and group lessons. Once you find a time or times that work well for your live streams, remember, you'll be more successful by streaming and teaching consistently. Best of luck! Live streaming is an incredible way to reach a huge number of students at one time. Through live streaming, you can connect with a worldwide community of English learners and earn money while you're doing it. It's also a great place to advertise your teaching style, so lots of students will want to sign up for private lessons with you. Private lessons are a great way to have one-on-one conversations with a native speaker. You can have private lessons through Instamatch and scheduling. As a teacher, set your own price for private lessons on your profile. A good tip, be reasonable with your pricing and experiment it as you go. Instamatch is one of Hollow's best features. It's like the Uber of language learning. As a teacher, Instamatch is a great way to start earning a consistent revenue through teaching. Some of our teachers like to hop on for a few minutes every night before bed. Finally, the better you connect and teach with students through live streams on Instamatch and through messaging, the more likely you are to find students who will continue to sign up for private lessons with you long term. From the Hollow team, we wish you the very best success. Happy teaching! Jiu-Jitsu and Taekwondo. Yes, I know Jiu-Jitsu and Taekwondo. मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऐप इस्तेमाल करना आ गई होगी और बहुत इजी ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और मुझे भी इस ऐप में टीचर्स में फाइंड करें, सर्च करें और फॉलो करें और मेरे लेसन्स को भी
اٹینڈ کریں. انشاءاللہ آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی. اس ہیپی نوٹ پہ میں اینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد, اور میں ایک پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنا, اور میں اپنی ملک کے لیے فخر کا باعث بنا, اور اپنے تمام دوستوں کے لیے, اپنے ویورز کے لیے فخر کا باعث بنا. اور میں خود بھی اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز ملا کہ میں پاکستان کی طرف سے پہلا ٹیچر اس یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن میں سلیکٹ ہوا. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون. بائے بائے.